الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نلقاكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المستجابين الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. موضوعنا اليوم إن شاء الله يعني بعد الدرس اللي كنا قدمناه يعني الفترة الماضية، يعني كنا تكلمنا في سجود السهو، ولكن توضح لنا أن يعني يوجد بعض النقائص فيما يخص أركان الصلاة، شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها والسنن. ولهذا يعني باش ما يكونش التباس الإنسان يعرف وقتاش يعني يسجد سجود السهو. إذا كان الإنسان ما يعرفش كل واجبات الصلاة لا يستطيع أن يسجد سجود السهو، وما يعرفش كل أركان الصلاة ما يعرفش إذا كان أخطأ فيها وإلا لا. لهذا إن شاء الله اليوم موضوعنا ويكون يعني إن شاء الله في حصتين، هذا اليوم وإن شاء الله حصة مقبلة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا في تعداد الأحياء. نشوف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسنن الصلاة، يعني بصفة مختصرة. شروط الصلاة هذا شرط على كل مؤمن ومؤمنة، يعني باش يكون في هذا الشرط متوفر باش يقيم الصلاة. وأركان الصلاة هي الإنسان عندما يبدأ يشرع في الصلاة كاين هنالك أركان، إذا بطل أحد من الأركان فتعيد هذا الركعة هذه. إذا كان يعني الإنسان ضيع فيها ركن من أركان الصلاة تعيد الركعة لا محالة، يعني تلغى وتعاد. وواجباتها، الواجبات هي اللي فيها سجود السهو، إما تكون عن الزيادة أو النقصان أو عن يعني السهو، الإنسان اللي يسهى ويكون يعني في الشك بالظن، يعني حسب كما جاء في أحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنن هي كلها مستحبة، لأن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني الإنسان اللي ساها سنة ولا ما قامش بها لا يعاقب لهذا الأمر، ولكن المستحسن أن الإنسان يقوم بهذه السنة لأنها راه مأجور عليها. Donc je disais que certainement on a fait le dernier cours, comme on a vu sujoud as-sahw, la prosternation de l'oubli ou le fait de qu'on soit distrait. Alors cette prosternation, quand est-ce qu'on doit la faire? J'ai constaté que obligatoirement il faudrait, avant qu'on doit connaître tout ce qui concerne la prière, comme ça on saura qu'est-ce qu'on doit faire. Si on a omis un point dans la prière, est-ce que c'est un des piliers? Si c'est un pilier de la prière, c'est ce qu'on va voir. Et obligatoirement, on est obligé de refaire la raka'a qu'on a faite, l'unité de prière, de l'annuler, de la refaire. Mais si c'est une obligation, certainement on peut continuer la prière et faire justement deux prosternations parce qu'on a été distrait. Et aussi il y a des sunan. Des sunan qui concernent, c'est bien sûr ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la sunna. Ce qu'il a fait lui dans la prière, c'est bien de le faire parce qu'on est récompensé, mais si on ne le fait pas, on n'est pas sanctionné non plus. Et la prière est juste. C'est ce qu'il faut connaître, Inch'Allah, on va les voir tous ensemble. On commencera bien sûr par les conditions de la prière. C'est des conditions que tout un chacun doit avoir pour commencer la prière. Je vais demander mon frère bien sûr de distribuer Hadouma. S'il en manque, s'il en manque, on va voir. Tiens, barakallahu fik, distribue tout un chacun. Parce que je préfère comme ça qu'on voit, mais dans le détail.
On verra la moitié, Inch'Allah, et l'autre moitié la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est encore parmi les vivants. Et on ne sait jamais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Après, j'en ai encore, mais voilà, seulement cela c'est pas recto verso, c'est deux. Attends. Tiens, distribue après le reste. Barakallahu fik. Barakallahu fik. On commence par le premier, par نبدأ إن شاء الله بشروط الصلاة. لماذا شروط الصلاة؟ بارك الله فيك. وجب هذه الشروط توفر في كل إنسان حتى يقيم الصلاة. باش نعرفوا إذا كان الشرط هذا لازم يكون في المؤمن. هذا ما فيه حتى التباس ولا اختلاف. هذا هذا واش جمعته هنا هو إجماع المذاهب، لأن في اختلافات طفيفة بين المذاهب. مثلا في الحنفية النية نشوفوها إن شاء الله فيما بعد تكون شرط وليست ركن، وكتب في مذاهب أخرى هي ركن من أركان الصلاة، ولكن إن شاء الله نشوفها فيما بعد. احنا هذا إجماع المذاهب كلها باش ما يكون حتى التباس ونكون إن شاء الله كلنا الصورة. Donc ça c'est le consensus ou le consensus des courants. Des courants, parce que ce n'est pas selon un courant spécial, ce n'est pas par exemple le Maliki uniquement ou le Hanbali uniquement, c'est le consensus, c'est ce qui sont entendus tous les courants par rapport à ce que j'ai fait là, et j'ai regroupé ça Inch'Allah, alhamdulillah, pour nous permettre d'être en accord avec tous les courants Inch'Allah. Il y a des petites différences qu'on va voir, j'ai dit, mais ça n'a pas une grande importance, parce que j'ai cité un exemple, comme chez le Hanafi, il y a par exemple l'intention niya, c'est une condition. Mais par contre, dans un autre courant, tel que par exemple le Maliki, c'est un pilier de la prière. C'est un des piliers de la prière. Mais on va voir, Inch'Allah, pourquoi je l'ai mis dans les conditions, Inch'Allah. نبدأ أولا قبل كل شيء بشروط الصلاة. شروط الصلاة الشرط الأول هو أن يكون الإنسان مسلم، هذا هو الشرط الأول اللي يتوفر في الإنسان باش يكون فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين. الركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة، أولا الشهادة لا إله إلا الله، ثانيا الصلاة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها في السماء. وأول ما يحاسب به المرء هي صلاة، ولكن هنا الإسلام هذا هو الشرط الأول، أن الإنسان يكون مسلم. الشرط الثاني، وده كان فيه تساؤلات، معليش أنا نشوفهم مع بعض، يقدر الإنسان كل واحد يحب يشارك إن شاء الله. الشرط الثاني اللي يتوفر في الإنسان باش يكون يصلي هو العقل. ما يكونش الإنسان مرفوع عنه القلم، ما يكونش الإنسان واعد مدة العقل بتاعه. في بعض الأحيان نشوفوا، نعطي مثال صغير، نشوفوا إنسان مريض بالألزهايمر ويعذبوا فيه الموت إذا كان تصلي والوقت وهو الإنسان رفع عنه القلم إذا كان خلاص. هذا الحمد لله يحاسب على ما قبل، ما يتحاسبش عندما يكون الإنسان ما عندوش الوعي. وإلا الطفل الصغير كذلك اللي ما يكونش عنده مازال ما بلغش الوعي تاعو، نشوفوها إن شاء الله. لهذا ندخل مباشرة في النقطة الثالثة، وهي التمييز. الإنسان يكون يميز كذلك، وهي عندها علاقة مباشرة، ولكن هنا تخص الأطفال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: علموا أبناءكم الصلاة على 7 واضربوهم عليها ل10. الإنسان ابتداء من 7 سنوات
يبدأ نعلموه الصلاة، ولكن من أي سنة تولي مفروضة عليه الصلاة؟ من عندما يكون يعقل، يعني يميز بين الأمور، يميز بين الحق والباطل، وابتداء من 10 سنوات استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقول نضربهم ل10، لأن يعني 10 هذا الطفل يكون يقدر يميز بين الحق والباطل. لهذا يعني وفي نشوفها في نقطة أخرى، ولكن ابتداء من 10 سنين الإنسان يبدأ يميز وتحق عليه الصلاة. الشرط الثالث الرابع هو الطهور. الطهور شطر الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والطهور هو مفتاح الصلاة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها تكبيرة الإحرام، وتحليلها السلام التسليم، يعني الإنسان يسلم. يعني انظر إلى أهمية هذا الأمر. الطهور عنده أهمية. الإنسان ما يقدرش يصلي بلا وضوء أكبر ولا أصغر، هذا هو اللي شرط يكون شرط الطهور. تاني دخول وقت الصلاة، وإحنا هذه نتكلموا فيها شوية يعني، ويكون فيها ممكن يعني أسئلة، لأن فيه تساؤلات كثيرة. الناس في بعض الأحيان وإحنا يعني يسألونا ويقول لك يعني على أنا نخدم ونبدأ العمل على وقت الظهر نقدر نصليها من قبل. لا يا أخي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا وش قال الله سبحانه وتعالى. ما تقدرش تقدمها، تقدر تأخرها لعذر، ولكن ما تقدمهاش إلا في حالات استثنائية بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر منها السفر، نذكر منها المرض، نذكر منها الخوف. يعني هذوهما المطر ولا الخوف، يعني كما جاء في أحاديث النبوية. هذا الأمور اللي تخلينا نقدم الصلاة، نجعلها جمع تقديم ولا جمع تأخير. والسفر مثلا، الإنسان عندما يكون مسافر يقدر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لضرورة السفر. والإنسان اللي يكون يعني إذا كان المطر وبشدة كما كان هما يعني كان أشد على الصحابة منا. احنا نصلي في الأموكات وفي المسجد مغطي، هما ما كانش مغطي المسجد، يعني كان يصعب عليهم. الإنسان يوضع الرأس تاعه في الطين، يعني سبحان الله. انظر، لهذا يعني في المطر كان يقدموا بين الصلاة مباشرة بعد المغرب يصلوا العشاء. هذا الظروف هذه ولا لخوف في حرب ولا غيرها، لهذا الظروف الإنسان يقدر يقدم الصلاة. ولكن الإنسان يقول لي أنا نخدم وأنا نخرج من البيت وأنا هكذا وأنا عندي لا وأنا عندي رونديفو، لا يا أخي، صليها من بعدها وإن شاء الله ربي يتقبل. ولكن ما تقدرش تقدمها على وقتها، لأن ما تقدرش تصلي الظهر قبل زوال الشمس. هذه مفروغ منها. ستر العورة. ستر العورة شرط من الشروط. ستر العورة للمرأة ما في حتى اختلاف، ما في حتى يعني اختلاف بين العلماء والفقهاء. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها عورة إلا ما الوجه واليدين، إلا الوجه واليدين. يعني المرأة عندما تكون راح تصلي تستر روحها كليا إلا الوجه واليدين، الوجه هذا واليدين. باقي اختلاف طفيف ونذكره معليش للفائدة إن شاء الله. الرجلين، يعني كاين اللي يشترط الجوارب وكاين اللي ما يشترطش في الجوارب، وكنا ذكرناها يعني حتى في المعاصرين. ما نتكلموش على لا حتى في المعاصرين. مثلا ابن باز يقول لك شرط تلبس الجوارب، وابن عثيمين رحمه الله الاثنين يعني يقول لك يعني جائز إذا كان يعني شرط أن اللباس هذا الثوب يستر القدمين، جائز المرأة تصلي يعني بدون جوارب ولا حرج إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم. ولو أنا يعني نفضل أن الإنسان تلبس الجوارب، وهذا نكون يعني ندفع كل شك وكل ريب. بالنسبة للرجل كذلك هنا في اختلاف.
لماذا؟ لأن يوجد حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عورة الرجل كلنا نعرف عورة الرجل هي الإزار، كما يعني في العمرة ولا في الحج ولا الإزار، يعني الإنسان يكون عنده الإحرام، هذا الإحرام متكون من قطعتين قماش. الأولى الإزار اللي يوضع من فوق السرة حتى للركبتين، والثاني الرداء اللي يجي من فوق. يعني نحن نتكلم عن الإزار. سترة الرجل أو عورة الرجل هي من السرة إلى الركبتين. ولكن يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، يقول: لا يصلي الرجل بثوب ويعني عاتقه ليس يعني مغطى فيه، مش مغطي العاتق تاعه، العاتق هو بين الكتف والرقبة. إذن في هذا الحديث المتفق عليه يقول ما يصليش الإنسان وهو كاشف الكتاف تاعه في هذا الحديث. ولكن كاين حديث آخر وكذلك الحديث متفق عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص الصلاة، يقول: فإن كان عريضا فالتحف به، يعني الإنسان تلتحف به، تلبسه من فوق للتحت. إذا كان هذا الثوب بكري ما كانش، حتى الناس ما عندهمش حتى باش يخيطوه، يعني إذا كان عريضا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاعتذروا. والإزار يعني أن جائز تصلي من السرة حتى للركبتين. احنا باش نحو كل التباس أحسن الإنسان يستروح ويصلي، عندنا إمكانيات والله لك الحمد، ولكن نوضح هذه الأمور باش نكونوا نعرفوها ونديروها في الصورة. أما بالنسبة للطفل، الطفل من 7 سنين، ونوضح علاش من 7 سنين وماشي من قبل، من 7 سنوات إلى 10 الطفل يكفيه أن يستر دبره وقبله، ولو يعني بشورت ولا بسليب جائز يصلي. الطفل من 7 سنين إلى 10. لماذا ما كانش قبل 7 سنين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا على الصلاة من 7، يعني يعلمهم الصلاة ل7، لأن قبل 7 سنين يصلي كيما جاي، يجي في بعض الأحيان يقابلك ويصلي معك وجائز وما يقطعش الصلاة. يعني احنا في بعض الأحيان نتقلقوا، لا ما تقلقوش من الأطفال، خليه مادام يعني راح حتى 7 سنين. شوف استنادا لحديث النبي، حتى 7 سنين خليه يجوز في الصفوف ويلعب ويعتاد ويتعود على الصلاة كما كان يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكانوا يعني يجروا في الصفوف ويطيحوا ويعطروا إلى آخره. هذا الأمر يعني ابتداء من قبل 7 سنين الطفل. كاش ما سؤال؟ إذا كان الطفل قبل 7 سنين لا حرج. من 7 سنوات إلى 10 سنين ما راهش يميز، يدخل في التمييز. قلنا ابتداء من 10 اللي قال ضربهم عليه لأنهم يعرف. إذا من 7 سنين يكفيه أن يلبس شورت ويجزأ عليه الصلاة. قول له يعني صلي قدامك، لا ترسني ولا لا ما هوش لابس ولا يعني لا حرج. هذه هي فيما يخص ستر العورة. كنا تكلمنا في دخول وقت الصلاة ستر العورة. الآن يعني النقطة الموالية، نعم، استقبال القبلة شرط من الشروط للصلاة. يعني التوضيح تفضل بيجي بس لأن هذا معتاد في جميع معناها البيوت، وأنا رأيته بعين معناها لما الطفل صغير 2 3 سنوات لما الإنسان يبدأ يصلي ويطلع فوق منه فيدم دمران. لا ما شوف، بارك الله فيك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم خطر يعني أحد أحفاده الحسن والحسين يعني يطلع فوق كتافه حتى طول في السجود، حتى قالوا له: يا رسول الله هل أوحي إليك؟ قال لهم: لا، ولكن يعني حرج باش يخاف يطيحوا يعني. ولهذا il m'a posé une question intéressante parce qu'il m'a dit le fait que des fois 2 ans 3 ans et quand tu es en prière il vient sur toi
Et il y en a qui le poussent, ils le frappent même et tout. Non, ça c'est pas la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le shaitan qui le pousse, ne frappe plus. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses petits-enfants, le Hassan et le Hussein, ils montaient sur lui, même pendant la prière qu'il dirigeait la prière du groupe. Et une fois, il a tardé en prosternation, on lui a dit, est-ce que tu as reçu la révélation? Le messager d'Allah a dit non, il y avait mon petit-fils sur mon dos, j'ai peur de le faire tomber, c'est tout. Donc vous voyez que, alhamdoulilah, ça n'annule pas non seulement la salat, il a fait même la prière en emportant sa petite fille, la fille à sa fille. Oui. كنطول السجود من بعد obligatoirement نحكموا Oui, ممكن. En même temps, des fois, toute la prière معايا. Oui. Bon, ça désordonne un petit peu, mais ما نتذكرش بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بنت شدها الرسول صلى الله عليه وسلم في يده وصلى بالجماعة وكان يوضعها يسجد ويعاود يرفدها ويقوم يعني سبحان الله يعني جائز الصلاة هذه ما فيها حتى حرج مع الأطفال. Des fois, moi aussi une petite, elle fait la prière avec moi. Bon, j'en ai une, elle va faire 2 ans. Et l'autre, elle va faire 6 ans, 7 ans, elle va faire en juillet. Et elle fait la prière, mais quand c'est 4 rak'at, c'est trop long, elle s'en va. Oui, mais tu ne peux pas leur en vouloir, c'est pas grave, elle s'habitue. Elle s'habitue. À partir de 7 ans, tu vas l'initier. Tu vas lui faire comprendre qu'elle doit assister jusqu'à la fin. Il faut rester, il faut ceci, cela. Jusqu'à 10 ans, à partir de 10 ans, elle commence à distinguer les choses, et on va le voir, Inch'Allah. Et à partir de là, tu dois l'obliger à rester avec toi. إذا هذا فيما يخص يعني النقطة هذه استقبال القبلة ودخلنا في موضوع آخر الحمد لله بالفائدة. والشرط الثامن هو النية. النية يعني هنا وضعناها شرط يعني وفيه بعض المذاهب اللي وضعوها بالك ما وضعتش القبلة يعني جات لا كيستيون تاع تجاه القبلة. القبلة واضحة. أنا واضح إذا كان نعود الآية ما عليه ولا نأتينك قبلة ترضاها وهذا وش يعني أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حب القبلة تكون يعني كانت أول قبلتين هي بيت المقدس كان يصلوا عليها كل اليهود والنصارى كلهم يستقبلوا القبلة حتى اليهود يعني وكانوا فرحانين أن يعني إحنا كنا تبعا لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان ينظر إلى المكة ويأمل يعني يتمنى أن تكون يعني قبلة. والله سبحانه وتعالى جاوبه قالوا قد نرى تقلب وجهك يعني قبل المشرق والمغرب فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا هو يعني فرض القبلة أن تكون يعني القبلة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها. هذه مفروض. النية قلنا النية الإنسان عندما كاين يوضعوها يعني ركن من الأركان ولكن الإنسان عندما يقوم للصلاة تكون هذه هي النية. احنا وضعناها شرط. الإنسان أنه الصلاة شرط من شروط الصلاة أن تكون عنده النية باش يصلي. ما تقدرش الإنسان ما تكونش عنده النية ويروح يتوضأ لا مستحيل. لهذا يعني هذه هي النقطة الثامنة. Je vais essayer de traduire enfin si je peux brièvement par rapport vas-y c'est ouvert alhamdulillah. Il y a des conditions pour la prière et les conditions ils doivent s'appliquer à tout le monde. Ils doivent s'appliquer à tout le monde. La première des conditions, c'est bien sûr l'islam. Quand on ne peut pas faire la prière si on n'est pas musulman, on ne peut pas. Bon, il faut être d'abord musulman. Et ensuite, la deuxième condition, c'est il faudrait être en pleine possession de ses capacités mentales. Tu ne peux pas imposer des conditions à un fou, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Ou par exemple, j'ai cité un autre exemple, celui qui est malade d'Alzheimer. Si avant il faisait la prière, des fois, non, le pauvre, non, lève-toi, va faire les ablutions, non. S'il est malade et il ne sait pas ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé le plus, il n'écrit plus. Là, il sera jugé sur ce qu'il aura fait avant, et c'est tout.
Donc bien sûr le fait de distinguer les choses et le fait d'avoir la raison ça concerne les enfants surtout. Pourquoi? Parce que sinon il y aura un double emploi avec le fait d'avoir ses capacités mentales. La raison c'est par rapport à l'enfant et ils se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, initiez à vos enfants la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Donc si on doit les frapper à 10 ans pour la prière, c'est qu'ils ont atteint l'âge où ils doivent raisonner, où ils doivent distinguer les choses entre le bien et le mal. C'est à partir de là, frapper, bon, on verra, c'est pas frapper avec prendre le bâton et taper, c'est pas ça ce qu'on pense. Là, c'est les inciter plus qu'autre chose. Il faudrait comprendre le sens de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont basés, les ulama, sur ce hadith pour dire que c'est à partir de 10 ans que devient la prière obligatoire pour l'enfant. Donc voilà la troisième condition. La quatrième condition, c'est bien sûr le fait d'avoir les ablutions, les grandes et les petites. On ne peut pas, sans purification, faire la prière. Donc c'est une condition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que la clé de la prière, c'est at-tahur, c'est le fait de la purification, c'est les ablutions. Donc, et sa sacralisation, bien sûr, c'est le takbir de sacralisation, et sa clôture, c'est le salam. Donc voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit en complet. Après la purification, vient l'autre point, Ahmed. L'heure de la prière. L'heure de la prière, barakallahu fik. L'heure de la prière, on ne peut pas effectuer une prière qui est en dehors de son temps, à moins de la rattraper si on ne l'a pas fait. Mais on ne peut pas faire avant, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit la prière a été prescrite pour les croyants à des temps déterminés. Et on a vu déjà auparavant l'heure d'entrée de la prière et l'heure de sortie de la prière. On a un large éventail devant nous pour effectuer la prière. Tant qu'on n'a pas, par exemple, si je n'ai pas fait la asr, pour une raison valable bien sûr, tant que ce n'est pas le maghreb, c'est toujours l'heure de rattraper. Mais il y a des gens qui me posent la question et qui me disent, moi je travaille, est-ce que je peux avancer, par exemple, d'or, ou je peux avancer la asr, ou je peux avancer? Non, on ne peut pas les avancer. On ne peut pas les avancer, on ne peut les avancer qu'à certaines conditions bien déterminées, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est en voyage. On peut regrouper entre le Dohr et l'Asr et raccourcir aussi. Et quand on a peur dans la guerre ou dans je ne sais pas, autre chose, ou quand avant je disais qu'il y avait la pluie et qu'il n'y avait même pas de toit, donc il faisait la prière sous la pluie, donc il pouvait regrouper les deux prières, de le Maghreb par exemple et de l'Aïcha, et faire l'Aïcha juste après le Maghreb, oui. Je suis en voyage. J'attends quand même le temps de Dhuhr et le temps de l'Asr, mais je réduis les prières. C'est-à-dire que quand parce que je m'en vais en voyage, mais je n'ai pas les conditions comme avant. C'est-à-dire que le voyage, il n'est pas pénible. Mais vu que je ne suis plus résident, je fais quand c'est l'heure de Dhuhr, je fais 2 rak'at, et quand c'est l'heure de l'Asr, je fais l'Asr 2 rak'at. Ou est-ce que je dois les coupler? Non, tu peux, c'est une comment dirais-je, c'est une autorisation, tu es autorisé à les regrouper si tu veux, mais tu n'es pas obligé non plus, non. Mais je peux quand même les raccourcir quand même. Oui, les raccourcir bien sûr, étant donné qu'on est en voyage, et Inch'Allah on le verra dans le détail, parce que... Il y a la distance aussi, par rapport à la distance... Et il faut oui, à partir de, ils disent à partir de 83 km. À partir de ça, on est en voyage. Après, maintenant, les distances ils changent et on ne doit pas commencer à raccourcir tant qu'on n'a pas quitté chez soi. Il y a des gens, ils disent, moi je vais partir en voyage, je vais commencer à les faire maintenant. Allez hop, et non. Jusqu'à ce que tu ne vois plus ta maison, là, ils disent. Parce qu'avant il y avait qu'une maison, mais maintenant, jusqu'à ce que tu sors de ta ville, disons-le. D'abord tu fais la prière du voyageur, et après, une fois que tu es en voyage, tu raccourcis. Non, c'est pas comme ça. Avant de sortir de la maison, je fais ma prière du voyageur. Ça c'est autre chose, ça c'est surobligatoire, on parle de l'obligatoire. Non, moi je fais ma prière du voyageur, et après une fois que quand ce sera... C'est ça, parfait.
Très bien. Je reste comme ça. Ah, d'accord, ok. Je fais autant, si ça peut te rassurer. Alhamdulillah. Donc, la prière, elle a été déterminée à des temps déterminés, on ne peut pas l'avancer. Si on n'arrive pas à la faire dans les temps, alhamdulillah, on a un large temps pour le faire, espace ou créneau pour le faire. Donc, pour attraper à moins, quand on a une raison valable de ne pas l'effectuer. Mais si on n'a pas de raison valable, c'est à l'heure. Alhamdulillah, ça c'est pour le temps de la prière. Ensuite, le point suivant, c'est Satr al-Awra. Satr al-Awra, c'est se couvrir. Comment se couvrir? Pour la femme, c'est clair, net et précis, il y a le consensus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, juste pour une chose, on va détailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la femme est une awra quand elle fait la prière, c'est-à-dire qu'elle ne doit découvrir que son visage et ses mains. C'est tout. Après, un petit détail par rapport aux pieds. Il y a certaines divergences, même parmi les contemporains. Il y en a certains qui disent qu'il faut qu'elle mette des chaussettes, d'autres ils disent que si la robe elle est assez large pour couvrir les pieds, donc il n'y a pas de souci, elle peut prier sans chaussettes. Et alhamdulillah, dans ce sens, on peut faire l'une ou l'autre. Le mieux, c'est pour moi, c'est de se couvrir, et comme ça on est tranquille, il n'y a pas d'équivoque, et on est tranquille. Par rapport à l'homme, c'est sa aura, c'est à partir, la partie qui doit préserver ou protéger ou couvrir, c'est du nombril jusqu'au genou. C'est la partie qu'on met quand on part en ihram, quand on part à la Mecque pour faire l'Umrah ou le Hajj, on porte deux étoffes. La première, ça s'appelle un izar, comme l'a nommé, comme il l'a appelé au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il couvre du nombril jusqu'au en bas du genou. Et l'autre, c'est un rida qu'on met par-dessus les épaules. Dans ce sens, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'homme ne doit pas faire une prière avec un habit qui ne couvre pas ses épaules. Et le hadith, il est unanimement reconnu authentique. Donc, il faudrait couvrir ses épaules aussi. D'où, quand on finit le tawaf autour de l'Akhir, on remet le rida sur l'épaule, comme ça, pour effectuer la prière derrière Maqam Ibrahim. Et il y a un autre hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est authentique aussi, unanimement reconnu authentique. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est large, faites-en un habit complet, c'est-à-dire tu peux le mettre au-dessus des épaules jusqu'à couvrir ton corps. Mais s'il n'est pas large, dans ce cas, tu peux en faire un izar et tu peux prier avec. Alhamdulillah, nous on a des habits, on s'habille et on est tranquille. Le problème ne se pose plus. Mais la possibilité, dans le cas où on n'a pas, où on est dans, c'est-à-dire que dans cette situation-là, où on ne trouve pas, tu peux faire uniquement couvrir du nombril jusqu'au genou et faire la prière. Pour l'enfant, c'est autre chose. Pour l'enfant, les savants, ils parlent de l'enfant à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Ils disent de 7 ans jusqu'à 10 ans, l'enfant doit juste couvrir ses parties intimes. Il suffit qu'il porte un short, même s'il est torse nu, ça passe à la prière. À partir de 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est l'âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, à partir duquel on commence à enseigner la prière à nos enfants. Avant, il peut même s'il te passe devant toi en étant en prière, il ne coupe pas la prière. Il faudrait qu'on le sache. Des fois, certains ils s'énervent parce que dans la mosquée, un petit enfant qui passe entre les rangs et tout, ça n'annule pas la prière, ça ne coupe pas la prière. Il faudrait que vous le sachiez. Jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, oui. Mais pour la prière, pour lui-même, pour qu'il puisse prier, il suffit qu'il porte un short pour couvrir ses parties intimes, il peut prier. Jusqu'à 10 ans. À partir de 10 ans, où il peut distinguer les choses, à ce moment-là, c'est la même condition pour l'homme que pour lui, qui s'applique pour se couvrir pour la prière. بعد سطر العورة فيما rappeler le point بارك الله فيك. القبلة استقبال القبلة. القبلة c'est une des conditions
que Allah tabaraka wa ta'ala, vous savez que la première qibla, oui. Il n'y avait pas l'intention, non, l'intention c'est après, c'est le 8e point. Le qibla, c'est une des conditions de la prière. Tu ne peux pas faire la prière qu'en étant en face de la qibla. La première qibla en islam, et quand elle a été révélée la prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque, dans l'ascension et le voyage nocturne, il faisait la prière en direction de Al-Quds, Bayt al-Maqdis. Jusqu'à Médine, il faisait toujours la prière du Bayt al-Maqdis, et c'était la prière, c'était la même qibla que pour les juifs par exemple, et les chrétiens avant ils faisaient la prière, ils se tournaient vers juste Bayt al-Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait de regarder quand il était à Médine vers la Mecque, il souhaitait que ça soit la qibla. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il a fait que cette qibla, il lui a dit, nous t'avons désigné une qibla qui va te plaire. Donc dans ce sens, alhamdulillah, c'est devenu la Mecque hiya al-qibla, et donc on a une seule qibla où qu'on soit dans la terre, on se retourne vers elle pour prier. Après l'intention, comme j'ai dit, ça peut être un pilier de la prière, et il n'y a pas d'interférence parce qu'on va le voir Inch'Allah. L'intention, on ne peut pas faire une prière sans avoir l'intention de si on fait toutes ces conditions-là, si on fait les ablutions, si on fait on s'habille, on se met en position et on se retourne vers le qibla, c'est uniquement dans le sens de faire la prière, et c'est ça l'intention. Ça, c'est venu compléter tous ces points-là et clôturer avec cette intention de rentrer dans la prière. والآن ندخل في أركان الصلاة. أركان الصلاة مهمة على كل إنسان فينا أن يعرفها. لماذا؟ لأنها لازمة شرط لا رجع فيه لكل واحد فينا. إذا كان الإنسان ما قامش بركن من أركان الصلاة، الصلاة تاعو تبطل، تكون باطلة. إذا كان يعني في ركعة وما قمناش بشرط من شروط الصلاة، فالصلاة نعيدها، الركعة تعاد. ما فيها لا ترقيع لا شيء. C'est important, je vais t'expliquer après, Inch'Allah. C'est très important. C'est les questions qui ont été posées. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre y soit là. Celui qui m'a dit que l'inclinaison, il a oublié l'inclinaison, c'est pas grave. Comment rattraper, avant ou après? Il n'y a rien à rattraper. Si tu rates l'inclinaison, tu refais ta raka'a. Tu l'annules et tu commences à partir de, si tu en as fait deux avant et tu as oublié dans la troisième l'inclinaison, tu annules et tu refais. Tu commences à partir de deux et tu refais la troisième. إذا هذا الأركان واجبة على كل إنسان باش تكون يعني كاملة في الصلاة. الركن الأول هي القيام. وقوموا لله قانتين. الله سبحانه وتعالى يقول إقام الصلاة، تقوم للصلاة، إلا اللي عنده عذر مرض، إلا الإنسان اللي عنده عذر مرض، هذا الحمد لله ما يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان هذا إذا كان عنده عذر مرض يقدر ما ينوضش، ولكن كل إنسان باستطاعته أنه يقوم للصلاة وجب عليه القيام للصلاة. هذا هو يعني الركن الأول. الركن الثاني هي تكبيرة الإحرام. الإنسان اللي غلط وما دارش تكبيرة الإحرام هذيك الركعة يلغيها ويعاود يخرج من الصلاة ما لا يسلم ولا شيء، يخرج من الصلاة ويعاود إذا كان ما كبرش تكبيرة الإحرام، لأن يعني تحريم الصلاة هي تكبيرة الإحرام. عندما الإنسان يقول الله أكبر يحرم عليه كلش، الأكل الشرب الكلام كل شيء يحرم عليه. النظر غير حتى النظرة اللي ينظرها الإنسان يعني خارج موضع السجود، هذيك يقول لك استرقها الشيطان، استرقها منك الشيطان. Le regard, même le regard, on va l'expliquer Inch'Allah, on va le traduire, mais même le regard que si tu ne regardes pas à l'endroit de ta prosternation, il dit le prophète c'est un regard que le shaitan t'a volé. Voilà, c'est une partie de ta prière que le shaitan t'a volé. Donc
كنا في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الركن هذا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن واجب، وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة كذلك من الواجبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث واضح، ما وضوح الشمس، ما كان حتى يعني شرح واحد آخر. الإنسان اللي ما قرأش بالفاتحة ممكن، ولكن نشوفوا يعني بعض الحالات. علاش قلت أنا السؤال أحسن؟ الإنسان يعني في بعض الأحيان يواجه أمور في الصلاة تاعو. أنا قمت نصلي، كبرت كلش تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة، ولكن باش نقرأ الفاتحة قريت سورة، ومن بعد إذا كان ركعت وتذكرت بلي ما قريتش الفاتحة تلغى، نكمل سجود وكلش، ولكن تلغى هذيك الركعة. وإذا كان قبل الركوع اتذكرت نعاود نقرأ الفاتحة الحمد لله. يعني نعم، وما تلغاش، ما تلغاش قبل الركوع. إذا كان وضعت يديك على ركبتيك خلاص ألغيت. وهذا جاي في الترتيب، نقطة من أركان، ركن من أركان الصلاة، ترتيب. الركوع فرض. نعم، لأن الركوع فرض. الركوع فريضة الركوع. هذا هو ركن من أركان الصلاة. مع الفاتحة، يعني أنا في الفاتحة ما زال حقنا. ومحمد راوي ما شاء الله، الله يبارك، كرياضي فتني. الفاتحة واجبة، يعني الإنسان لازم يقرأ فاتحة الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الجهر يعني يقول: صلى بنا الصبح فثقلت عليه الصلاة. ثقلت عليه الصلاة ما معناه؟ يعني أصبحت صعيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم غلط، صلى بهم الصبح يعني وقرأ بسورة الروم حتى غلط فيها. ومن بعد يعني في حديث يقول لهم كاين جماعة لا تحسن الطهور. وفي حديث آخر هذا يعني يقول ثقلت عليه الصلاة، يعني صعبت عليه ولا يغلط. احنا في بعض الأحيان الإمام يغلط ما نعذروه، شو نبدأ قبل ما لا يا أخي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه مباشرة داخل يعني راسه وغلط، ما بالك احنا نغلطوا ننتظروها منا. أنا نقولها يعني مسبقا، لا الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم غلط. يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه الصلاة، قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم في الجهر. في الجهر في السر تقرأ يعني تقرأ. قال لهم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يعني الإنسان في صلاة الجهرية ما عندوش الحق يقرأ السورة مع الإمام، لأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فيعني لازم تنصت وتسمع وخلاص. هذا هو يعني إذا قرأ القرآن. فاتحة الكتاب تقرأ بها لا بأس، ولكن بعد فاتحة الكتاب ما تقرأش. هذه هي فاتحة الكتاب، يعني تقرأ في كل ركعة، في كل ركعات الصلاة، الرباعية ولا الثلاثية ولا الثنائية، يعني ما مفروضة. هذا ركن من أركان الصلاة. الركوع حقنا هذا وين نرى طارنا. يعني الغاية من الدرس هو أن الإنسان يخرج بفهم. بارك الله فيك، والله يعني لا نشكرك على هذه محمد خويا. يعني نسمع وبعد نخرج. لا أنا ما داير المشاركة، أنا يعني الحوار. في الفاتحة لأن معناها هي أم الكتاب، والفاتحة تقبل الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا صلحت جميع أعماله، وهي والفاتحة معناه من الصلاة. في تصحيح الصلاة في الفاتحة لأن ثم يقرأها مكسرة. بارك الله فيك. صلاح الصلاة يعني، وذكر حديث معليش نذكر به: أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت كل الأعمال، وإن لم تصلح خاب وخسر. يعني هذا هو أهمية الصلاة. لهذا تكون لازم الصلاة تبعا للأركان هذه اللي رانا نتكلموا فيها. لازم كل واحد فينا يعرفها. علقها يا أخي، أقرأها كل يوم باش تولف روحك عليها. إذا كان ما تعرفش أركان الصلاة تقدر تغلط وصلاتك راهي باطلة وأنت ماكش على دراية. لا، هذا واجب.
هذا واجب. لهذا يعني احنا وفرنا ان شاء الله شروط وربي يتقبل منا ومنكم يا اخوة الايمان. يعني انسان هذه ورقه يخليها عنده اهميه. شرط الركوع شرط، وهذا يعني جاء في حديث مسيء الصلاة، يسمى بحديث مسيء الصلاة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان هذا دخل المسجد وصلى ومن بعد جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قم صلي فإنك لم تصلي. مرة الثانية، مرة الثالثة قالوا قم صلي فإنك لم تصلي، قال هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شحال من إنسان نشوفوه احنا ما يكملش الركوع تاعو، يعني يا سبحان الله صلاة الديك، صلاة الديك. هاوي ما بصح لا. La Fatiha, c'est une sourate mécoise ou médinoise? La Fatiha, c'est une sourate mécoise ou médinoise? Elle a été révélée pendant la période mécoise ou pendant la période médinoise? Est-ce que ça fait partie de notre sujet? Non, mais c'est pas. Alors tu me détournes, barakallah. Je vais être direct. C'est pas le sujet, barakallah. Ça n'a pas une importance. Est-ce que ça a une importance? Pour toi peut-être, mais pour la prière non. Je sais que je dois la lire, je ne sais pas. Ah, et Allah, comme ça on est tranquille. Non, pour ne pas me couper le fil de la barakallah, c'est très important. Il faut la chronologie, on parle de la chronologie. الركوع مسيء صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم صلي فإنك لم تصلي. الاطمئنان، ما كانش يطمئن في الصلاة صلاته باطلة. شوف يعني أهمية هذا الشيء. فقال له اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تستقيم، يعني حتى تعتدل قائما. العدول احنا في بعض الأحيان واحد ما ركوع الله أكبر الله، لا، حتى تعتدل قائما، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس بين السجدتين حتى تطمئن يعني جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في كل صلاة. هذا الحديث مسيء صلاته. إذن الركوع لازم له الطمأنينة، موش الإنسان برك يركع هكذا مباشرة ولا نصف الركوع ولا ربع، لا، لازم يركع حتى يطمئن، والركوع يكون يعني استقامة فيه. هذه هي ركن من أركان الصلاة. الإنسان لو كان ما يركعش ويسجد مباشرة هذه الركعة تلغى، إلا إذا ما وضعش رأسه. ما دام ما وضعش رأسه يحط يده يعاود يتذكر يعاود يقوم يركع لا بأس. إذا كان حط رأسه للسجود خلاص يعني تلغى، يكمل السجود تاعه ولكن تلغى هذه الركعة. هذا هو الركوع. الاعتدال من الركوع، الإنسان لازم يقوم معتدلا عندما تقوم من الركوع حتى تعتدل قائما، ومن بعد باش تعاود تسجد. والسجود كذلك هذا ركن من أركان الصلاة. في بعض الأحيان واحد وقعت لي أنا باش نذكر نفسي ولا أطولت في الدعاء، ما عرفتش إلا درت سجدة ولا سجدتين، وماشي في الصلاة يعني المفروضة، ولكن الصلاة يعني نقولوا نافلة. طولت في الركوع ما عرفتش إلا درت سجدة ولا سجدتين. واش ندير هنا؟ أنا في الشك، وهنا يدخل سجود السهو. الشك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تطرح الشك وتبني على ما استيقنت، تبني على اليقين. يعني اليقين أني رفعت من الركعة كنت ساجد، رفعت من السجود يعني درت واحدة. الشك أني درت زوج، لا، نبني على اليقين واحدة ونكمل الثانية، ولو درت ثلاثة لا بأس، ومن بعد نصلي سجود السهو قبل التسليم. يعني لهذا يعني الإنسان باش يكون عنده كل يعني تدقيق في الصلاة. الصلاة عندها أهمية، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل ما أتوضأ، يعني كما يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أتصور دخلك للجنة ربي يغفر لك كاع واش فات.
أنت تصوم شهر رمضان كامل باش ربي يغفر لك اللي فات في ركعتين برك. وعلى حديث آخر يوجد يعني اسمع خطوات بلال قبله في الجنة. قالوا يا بلال ما تفعله وش الأمر اللي راك تفعله باش سبقني في الجنة يعني؟ قالوا يا رسول الله عندما نتوضأ نصلي ما كتب لي الله أن أصلي. كان يصلي دائما بلال بعد ما يتوضأ يصلي ركعتين ولا واش قدر واش استطاع. هذا هو يعني الصلاة عندها أهمية كبيرة، لازم الإنسان يؤديها بحقوقها ويحافظ عليها. حافظوا على الصلوات، هذا أمرنا به الله سبحانه وتعالى. إذن السجود الاعتدال ركن، السجود والطمأنينة في السجود ركن، ومن بعد نشوفوا الطمأنينة يعني. السجود ركن، ومن بعد الجلوس بين السجدتين كذلك ركن آخر، الجلوس بين السجدتين. ثم نعم السجود على 7. السجود على 7 على وضحت en français parce que on a الحمد لله يعني الإنسان يعرف. لماذا السجود على 7؟ لماذا السجود على 7؟ وجب على الإنسان يسجد على 7 نقاط من الجسم، ويكونوا يعني أصابع الرجلين مستقبلين القبلة. ما تقدرش تدير هكذا رجليك، خليهم هكذا مستقبلين القبلة. هذه حاجة الأولى. هذوما نقطتين موضعين. توضع الركبتين 4، توضع اليدين 6، توضع الرأس مع الأنف يعني هكذا تسجد الرأس الجبهة مع الأنف 7. هذو هما مواقع السجود، هذو هما مواقع السجود يسجد الإنسان على 7. نعم. ومن بعد الجلوس للتشهد الأخير. نشوفوا باللي التشهد الأول ماهوش ركن، إذا كان نسيتوا ما تبطلش الصلاة، ولكن يدخل في الواجبات نشوفوا فيما بعد يعني لازم ترقعوا، ولكن ماهوش شرط ماهوش ركن اللي يلغي لك الصلاة تاعك. هذا التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير شرط ركن من أركان الصلاة. ثم التشهد هو تحية الله زكية الله طيبة صلوات الله. ثم الصلاة على النبي وما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ركن من أركان الصلاة. ثم تفضل. في التحية الأولى مش أوبليجي الصلاة الإبراهيمية. التحية الأولى مشؤول سنة. بارك الله فيك، ولكن نلحقوا لها إن شاء الله بإذن الله. من جو نكونوا لحقنا تكون أنت الحمد لله. قلنا الركن هذا يعني الإنسان السجود، التشهد ثم الصلاة على النبي، ثم التسليم ركن من أركان الصلاة. وجب على الإنسان أنه يسلم، ولكن يعني البعض يشوفوا باللي الأمر يكفيك تسليمة واحدة، لا على اليمين ولا على اليسار، يكفيك تسليمة واحدة برك يجزئك تسليمة واحدة. ولكن السنة نشوفوها، السنة على اليمين واليسار والشمال والالتفات وكلها هذوك سنن الحمد لله. ولكن ما الركن من أركان الصلاة وجب عليك تسليم يعني ولو واحدة، كما يعني هذا قول في مذهب الإمام مالك وقول النووي كذلك. يقول لك يعني النووي رحمه الله لا تلتفت شمالا ولا يمينا، يعني يجزئك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله خلاص هكذا غلقت الصلاة. Tu me fais parler 2 fois parce que quand je vais traduire en français aussi tu vas me poser la même question. Il te suffit de dire une fois salam alaikum. Ça c'est le pilier que tu dois obligatoirement faire. Après le fait de dire 2 fois et de se retourner vers la droite et commencer par la gauche, alhamdulillah, c'est une sunna. Si tu te trompes, tu commences par la gauche et tu fais la droite, ta prière est juste. Voilà. التسليم بعد التسليم الترتيب.
لماذا الترتيب يقول لي؟ واش كنا نتكلموا لما كان يعني الإنسان ينسى ركعة ما يقدرش يسجد ومن بعد يعاود يرجع للركعة. الترتيب لا، خلاص تقدم فيه، يعني لازم تتبع هذا الترتيب، ما تروحش أمر واحد آخر. والطمأنينة واجبة في كل صلاة. والله يعني يكلموني على إنسان يصلي بهم وقال لي إحنا ما نقراش ما نكملش نقرأ الفاتحة يركع يسجد يركع. يعني يسأل الله تبارك وتعالى ركن من أركان الصلاة، إذا كان ما كانش طمأنينة راهي تبطل صلاتك. احذر يا عبد الله، والله في بعض الأحيان الشيطان يطبعك يعني باش تصلي ويقول لك عندك موعد وعندك كذا وعندك كذا و30 ثانية هذه تزيدها في الطمأنينة وش راح تفيدك؟ يعني لو كان الإنسان يسترجع عقله ويخمم هذيك 30 ثانية ما تزيد ما تنقص في الصلاة. وهذا هما أركان الصلاة اللي تكون واجبة من الواجبات، لازم على الإنسان يديرهم بالترتيب هذا. لكان غلط في ركن من أركان الصلاة يبطل الركعة وإلا الصلاة كلها. Je reviens principalement à toi, et à tout le monde, alhamdoulilah. Les piliers de la prière sont obligatoires. Pourquoi? Parce que si on oublie un des piliers, on ne peut pas le rattraper. Ce n'est pas avec la prière, les prosternations de l'oubli ou bien qu'on soit distrait qui vont réparer la prière. Si on a oublié un des piliers, on annule l'unité de prière et on la refait. Donc voilà ce qu'on doit prendre en considération. Ces piliers de la prière sont obligatoires. Ça, c'est la première des choses. On commence par le premier pilier. Le premier pilier, c'est bien sûr de se tenir debout. Et c'est pour ça que j'ai dit l'intention fait partie. Parce que le fait de se tenir debout, Allah il dit accomplir la salade. Accomplir la salade, c'est que tu te mets debout en position, si on peut parler comme ça, et en condition. Tu te conditionnes pour effectuer la prière. C'est le fait de se mettre debout pour celui qui le peut, bien sûr. Si on est malade, alhamdoulilah, Allah il ne nous en veut pas pour ce qu'on ne peut pas faire. La deuxième condition, le deuxième pilier plutôt, c'est le takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, elle est obligatoire. Si j'ai oublié de la faire et j'ai avancé une unité de prière, je l'annule et je ressors de la prière et je refais. Et je refais takbirat al-ihram et je commence à partir de zéro. Donc, après takbirat al-ihram, j'ai parlé de ruku'. De la lecture de Fatiha. Le Fatiha c'est obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture ou le prologue ou appelez-le comme vous voulez ou la Fatiha. Fatiha al-Kitab. Donc c'est obligatoire. Si j'ai oublié de la lire, par exemple, dans la troisième raka'a, dans la troisième unité de prière, j'ai commencé, au lieu de commencer par le Fatiha, j'ai commencé par une sourate. Et je me rends compte que je n'ai pas, dans le deuxième raka'a plutôt, j'ai commencé par une sourate et j'ai oublié de réciter le Fatiha. Si je me rends compte, avant de m'incliner, je me rattrape et je lis le Fatiha. Si je me suis déjà incliné, donc j'annule. Je continue bien sûr avec les prosternations, mais j'annule cette raka'a et je recommence. Je la recommence. Donc le Fatiha c'est obligatoire, aussi l'inclinaison. L'inclinaison, j'ai cité un hadith où celui qui ne savait pas faire prier, il est rentré à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit lève-toi et va prier parce que tu n'as pas prié. Il a refait 3 fois, au bout de la troisième il dit par celui qui t'a envoyé par la vérité, je ne connais que celle-là, apprends-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens il lui a dit quand tu te mets debout pour la prière, fais la takbira et récite ce que tu connais comme sourate. Ensuite incline-toi jusqu'à ce que tu sois comment j'ai à l'équerre. Hein? À l'équerre. Oui, à l'équerre, mais c'est pas ça. C'est-à-dire c'est sérénité. C'est que ouais. Hein? C'est ça. C'est jusqu'à ce que tu sois serein. C'est-à-dire tu ne peux pas faire
la prière et te lever de suite ou la... Non, il faut que tout... L'équivalent de laisser un laps de temps. Enfin, un petit laps de temps, quelques secondes, mais le fait de bien s'incliner jusqu'à ce qu'on soit, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu t'inclines jusqu'à ce que tu sois, j'ai mis quelque chose, C'est de la fin, se tenir debout. le mot, je n'arrive pas à le... Non, mais c'est pas là. Ah bon? Non, non. Ar-ruku'. L'inclination. Après Toma'nina en bas, regarde Toma'nina en bas. L'inclinaison et le fait de se relever. Non. Toma'nina, c'est tout à fait derrière. Derrière. Toma'nina, la quiétude. La quiétude, c'est les mots que je cherchais. C'est la sérénité ou la quiétude, bien sûr, mais c'est le mot que j'ai mis, il correspond plus. Donc, il faudrait qu'on ait cette quiétude, cette tranquillité, cet apaisement jusqu'à ce qu'on s'incline convenablement. Après, on fait tasbih et on se relève. Et c'est ainsi qu'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la personne de prier, c'est avec quiétude. Et ensuite, le fait de se redresser. Il y a beaucoup qui ne se redressent pas convenablement. Quand ils se redressent de l'inclinaison, ils ne continuent même pas le redressement jusqu'à ce qu'ils se prosternent. Oui, ils piquent directement en se prosternant. Alors qu'on doit se redresser debout. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se redresser convenablement. Ensuite, se prosterner avec quiétude aussi, et tranquillité et sérénité. Et le fait de s'asseoir, aussi un autre pilier, le fait de s'asseoir entre les deux inclinaisons, entre les deux prosternations. Le fait de s'asseoir avec quiétude et de se prosterner encore une fois. Après les prosternations, c'est le fait de s'asseoir pour le tashahhud, le dernier tashahhud, parce que le premier tashahhud, c'est pas un pilier. Et on va le voir, Inch'Allah, dans l'autre séance, une autre séance. Mais c'est le pilier obligatoire, c'est le dernier tashahhud. C'est un pilier obligatoire. Donc ce pilier, le fait de s'asseoir pour tashahhud, le fait de réciter tashahhud aussi, tahiyatullah, zakiyatullah et tout, et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ce qu'on appelle la prière ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. C'est celle-là, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, salam. On ne peut pas clôturer la prière sans salam. Le salam, c'est comme ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la clôture de la prière. Tahliliha, yani finaliser la prière, c'est avec le salam. Mais il te suffit de dire une fois salam. Tu vois, je l'ai expliqué encore une fois. Il te suffit de dire une fois. Il y a une version de l'imam Malik qui dit que ça te suffit de dire une fois. L'imam Nawawi aussi, il a dit ça te suffit de faire une fois salam alaykum, de dire une fois salam alaykum. Tu l'as dit à gauche, à droite, peu importe. Le fait de dire une fois, c'est un pilier. Et le fait de dire deux fois et commencer par la droite, c'est une sunna. Et on le verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Après le salam, il y a l'ordre chronologique. On doit respecter l'ordre chronologique. On ne peut pas, j'ai dit, si on oublie de s'incliner et on s'est prosterné, c'est fini. On annule cette unité de prière. C'est l'ordre chronologique, il est obligatoire de le suivre dans ce sens. Et aussi la quiétude. Et ça, c'est très important. Voilà, et des fois, Shaitan, il te pousse un peu. Alors, essaie de résister parce que c'est important. Sache que la prière, elle a une importance particulière parce que c'est la première chose qu'aura à rendre compte le serviteur auprès de son Seigneur, c'est la prière. Si elle est valable, on ne parle pas s'il ne la fait pas. Si juste elle est valable, elle valide tous tes actes. Si elle n'est pas valable, c'est-à-dire que tu as perdu. Et ça, qu'Allah nous en préserve. Vous voyez pourquoi c'est important la prière? C'est à travers ça que tu vois. C'est à travers les piliers, il faut les avoir. Il y en a qui ne les connaissent pas. Le frère, la dernière fois, il me dit il a raté un pilier, il a raté, il ne m'a pas dit un pilier, il a dit il a raté une inclinaison. Est-ce que l'imam il a raté une inclinaison? Est-ce qu'il doit faire avant ou après? Il l'a fait après, on lui a dit oui, mais c'était avant qu'il fallait le faire. J'ai dit ni avant ni après. Si tu rates une inclinaison, c'est toute la rak'at que tu dois refaire.
Il n'y a pas de rattrapage possible. Dans les piliers, il n'y a pas de rattrapage. Si tu rates un pilier, tu refais la raka'a ou la prière entière. Mais si tu rates des obligations, lesquelles on va les voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, à ce moment-là, on verra comment rattraper la prière. C'est pour ça que je t'ai dit c'est important. J'ai constaté qu'on est obligé de passer normalement par là pour faire le sahw. Mais alhamdoulilah, ça nous a montré qu'on doit passer par là. Oui. Dans la prière, il y a une très grande sagesse. C'est une adoration, mais c'est une gymnastique et un sport. Il y a 90 ans, ils se battent, ils se relèvent et tout et tout. Il y en a 60 ans, il faut dire, ah, mon dos, c'est quoi, c'est... Bon. De rester comme ça bien, donc relever. J'ai pas perdu mon ventre en faisant la prière. Non, mais c'est vrai. Alhamdoulilah. Des fois, quand je me relève, et je ne sais plus si j'ai fait une prosternation, une sajda ou un sajdatayn, deux prosternations. Si tu te relèves, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. J'ai dit ça m'est arrivé dans la prière surrogatoire, j'ai tardé dans l'invocation. J'ai tardé dans la prosternation en invoquant, en me relevant, j'ai oublié ce que j'ai fait une ou deux. Dans ce cas, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair, c'est le doute. Et dans le doute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu abandonnes le doute et tu te bases sur la certitude. La certitude, je me suis relevé de la prosternation, donc j'ai fait une. Et je fais comme si j'ai fait une, je refais, même si c'est 3, c'est pas grave. Et tu fais les 2 prosternations de rattrapage de la prière avant le salam. Non, c'est exactement ça. C'est quand je fais une invocation trop longue, après je suis perdu, je ne sais plus si j'ai... C'est ça, c'est ça. Donc j'ai le droit de... Même avant, j'ai dit Allahu Akbar, mais j'ai le droit de redescendre. Oui, tu redis Allahu Akbar et tu redescends, il n'y a pas de souci. Oui. Tu n'as pas clôturé la prière, tant que tu n'as pas clôturé la prière. Je n'ai pas attaqué la fatiha. J'ai annulé, je vous commence. Non, ça va, alhamdoulilah. Voilà, donc... la quiétude, c'est le dernier point, dans les piliers qu'on a vu. Barakallahu fikum. S'il y a une chose ou la haja pendant le ziyad, il m'a dit laisse-nous tranquille. Il y a une question. Ici, ils sont les bina. وفي الفاتحة on قل toujours ta à la place de ta. On قل toujours du gêne. صراطة تا. لا واش غلط الفاتحة ولا لا؟ شوف حسن النطق يعني واجب. حسن النطق واجب. ولكن الإنسان مخارج الحروف. هذه لهذا يعني يقول صراط اسمح لي. صراط والتا يقول لي والطا يقول لي التا. والصاصة والصاصة. شوف جاء في الأثر أن امرأة يعني كانت تدعي في حرب في غزوة من الغزوات تدعي باش تقول اللهم ثبتهم. قالت اللهم ثبتهم. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولي ثبتهم يعني اربطهم. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ الصلاة الإنسان وجب عليه أن يخرج مخارج الحروف يعطيها حقها ومستحقها. وهذا يعني واجب. الإنسان إذا كان ما يحسنش يتعلم. هذا هو الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إن شاء الله. هذه نختم بها. La Fatiha, justement, surat Mikoz ou Medinoise? Il est revenu. بسمك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واياكم ان شاء الله.